Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kelas kita dan kita akan sambung kita punya kuliah pada hari ini dengan dengan foreign operation. Untuk kita melihat contoh-contoh yang ketiga dan contoh yang keempat Okey. So kita nak tengok contoh yang ketiga Contoh yang ketiga lah first year method 2. First year method 2. Jadi kita belajar pada hari Ahad yang lepas adalah first year and second year method 1. Jadi hari ini kita nak tengok method 2. Okey. Jadi method 2 ni dikenali sebagai net investment method. Net investment method iaitu translation from functional currency to presentation currency. Functional currency of the subsidiary to presentation currency of the parent. Okay, so Ash acquired 75% of S on 1st January 2007. Jadi soalan dia sama dengan example yang kita tengok untuk yang first year method 1. Soalan dia sama, cuma method dia berbeza. Okay, so kita bermula dengan statement of financial position yang sama dengan yang hari itu juga. Dan kita tengok loss for the year ended 31st December 2007 pun sama juga dia punya figure-figure. Dan analisis analisis kepada acquisition tu sama juga. Dan ini adalah dia punya exchange rate exchange rate pun sama jugalah on 1st January 2007, average rate for the year, closing inventory and 31st December 2007. Okay, jadi in translating the figures for the subsidiary, we are going to use the second method, that is net investment method. So we are going to start with calculation of goodwill. Okay, we are going to start with the calculation of goodwill, and the calculation of goodwill here, according to the second method, the goodwill will be translated every year. The goodwill will be translated every year. So we can see from here that the first goodwill is the same as method 1. Okay, that is 450. Okay, let's go. The consideration transferred is 1.2 billion. 1.2 billion, and it will be translated into Z currency. It becomes 3.6 billion. 3.6 billion. Okay. Kemudian kita pergi kepada fair value of net asset. Fair value of net asset is 2 billion share capital and 1 billion retained earning. Total 3 billion. Okay, total 3 billion. From this 3 billion, we are going to calculate our non-controlling interest. Our non-controlling interest, that is 25%. 25% of 3 billion.
is 750 million. 750 million. Okay. And the fair value of investment is 4,350,000. That is the combination of 3.6 million and 750 million. Okay. So for 350 compare with 3 billion. The difference is 1350. So 1350 is the goodwill. The goodwill is in Z currency. The goodwill is in Z currency, and then it will be translated into Malaysian ringgit. On the date of acquisition, the translation rate is 3. Yeah. So 1350 divided by 3 equal to 450 million. Okay, 450 million. So the goodwill on 1st January, 20x7 is 450 million. And then we can translate the rest. We can translate the FCI 250 million, and then the share capital 666.67, retained earning 333.33, and the total fair value of net asset is 1 billion ringgit. Okay, tapi kita dapatkan angka dalam Z currency dulu, lepas tu kita convert into Malaysian ringgit 450. That is on 1st January 20x7. And then after 1 year, on 31st December, 20x7, the value of goodwill is different because the exchange rate is 2. The exchange rate is 2. Jadi kita convert lah. Daripada 1350 bagi dengan 2, kita dapat 675. Okay. Jadi untuk goodwill saja kita dah ada exchange different sebanyak 225. 225. Jadi 225 ni adalah gain. Gain on exchange different for goodwill. Untuk goodwill saja kita dah ada gain sebanyak 225. Okay kelas, nampak tak ada perbezaan dia dengan method 1? First year method 1, kita punya goodwill tidak berubah. Tidak berubah. Sampai bila-bila dia tidak berubah, 450 saja. Okay. Tapi untuk first year method 2, goodwill ni dia akan berubah. Walaupun masih lagi dalam tahun yang sama, 1 Januari dengan 31 Disember, nilai goodwill dia telah berbeza. Nilai goodwill telah berbeza. Next. Okay, so kita punya step 1 sepatutnya adalah translate opening statement of financial position. Tetapi kita tak ada opening statement of financial position. Sebab apa? Sebabnya adalah acquisition berlaku pada 1 hari bulan Januari 20x7. Jadi tak ada opening balance. Yang ada adalah closing balance. So bila tak ada opening balance, kita tinggalkan saja. Kita buat yang closing balance. Closing balance of statement of financial position. Okay. So kita masukkan semua item yang ada dalam soalan tu. Equity, liability, asset, semua kita masukkan balik. Asset, semuanya subsidiary punya ni. Bukan parent punya, subsidiary punya. All are subsidiaries figures. Then we translate them. Okay. How to translate? We are going to translate based on net investment method, and we are going to start with asset first. Okay, we are going to start with asset first. Okay, under the net investment method ataupun yang kita panggil from functional currency to presentation currency, all the assets will be translated using closing rate. Using closing rate ataupun year end rate. Jadi year end rate tadi adalah RM1 sama dengan 2Z. So kita bagi 2 semua. Okay, property plant equipment divide by 2. Kemudian kita ada inventories divide by 2, trade receivable divide by 2, cash and bank balance divide by 2. Semuanya divide by 2. So property plant equipment becomes 1.5 billion, inventories 50 million, trade receivable 250 million, and cash and bank balances 100 million. Okay. So, kita totalkan di bawah ni, kita dapat 1.9
billion. Ya, kita dapat 1.9 billion. Dan 1.9 billion ni kita bawa naik ke atas untuk make sure that the total equity and liability is also 1.9 billion. Sebab itulah kita tak boleh nak translate equity and liability dulu. Kita kena translate asset dulu. Ya, kita translate asset. So, kita dah dapat nilai asset, total asset 1.9 billion. Lepas tu kita bawa naik ke atas. Nilai equity dan liability mesti 1.9 billion. Okay. What next? Next, we translate the equity and liabilities. Okay. Equity, ordinary shares of 1 ringgit each, 2 billion. The translation rate is 3 because the date of acquisition is on 1st January 2007 and the exchange rate is 3. 1 ringgit sama dengan 3Z. So, bagi dengan 3. Okay. 2 billion divided by 3 equal to 66.67. And then the retained profit brought down. The retained profit brought down yang juga merupakan profit on the date of acquisition. Okay. 1 billion. Also divide by 3. Also divide by 3. Jadi dia dapat 333.33. What about the retained profit for the year? Retained profit for the year cannot be translated. Cannot be translated. So, kalau tak boleh translate, kita kena translate yang lain dulu. Loan will be translated, divide by 2. And current liabilities divide by 2. Kenapa loan dengan current liabilities divide by 2? Sebab dia kata under net investment method, ya, asset and liabilities are translated using closing rate. Using closing rate. Jadi closing rate kita adalah 2. Ya, closing rate kita adalah 2. So kita dapat translation untuk semua item ni kecuali retain profit for the year. Jadi retain profit for the year adalah the balancing figure. Kita dapat equity, ya, ordinary share tadi 666.67, retain profit 333.33, ya, loan 100, current liabilities 100, and the balancing figure is 700. Ya, the balancing figure is 700. Jadi macam nampak tak logik? Nampak tak logik kan? Ya. Jadi yang lain ni bagi dengan 2. 1000 bagi 3, 200 bagi 2 kan? Tetapi ni 400 bila translate jadi 700. Maknanya kalau nampak dia jadi 300 ke 200 ke 190 nampak logik kan? Tapi dia 700. Okey, jadi betul tak jawapan ni? Jawapannya betul. Walaupun 700 sebab syarat dia adalah balancing figure. Dia adalah balancing figure. So balancing figure, whatever figure given, the figure given by the balancing, maknanya bila kita dah calculate tu kita dapat balancing figure, itulah figure dia. So 700 is retain profit for the year, untuk tahun 20X7. Okey kelas. Okey, jadi profit sebanyak 700,000 ataupun 700 juta ni, ini adalah profit berdasarkan kepada SOPL. Sekarang ni kita nak tengok pula berapa profit based on tadi based on SOFP, ya. Sekarang ni kita nak tengok profit based on SOPL, berapa profit? Based on SOPL, berapa profit dia? So kita pun translate SOPL kita. How to translate the SOPL? To translate the SOPL, we are going to use average rate. Average rate for the year. So sales 2 billion divided by 2.5, kita dapat 800 million. Kemudian cost of sale, opening, purchases, less closing inventory, kita bagi dengan 2.5, kita dapat totalnya 320 juta. 320 juta. Dan kita dapat gross profit 480 juta. Expenses 500 million divided by 2.5, kita dapat 200 juta. Depreciation 300 million divided by 2.5, kita dapat 120 juta. So profit kita adalah 160. Okay, jadi current year profit based on profit or loss is 160. Current year profit based on SOPL is 700. So can we believe this? Boleh tak kita percaya ni? Jauh sangat ni.
Jauh sangat ya. SOPL memberikan angka 160, SOFP memberikan angka sebanyak 700. Jadi apa pula kita tak percaya? Ini kiraan yang kita buat. So betul lah dua-dua ya. 700 pun betul, 160 pun betul. Jadi apakah perbezaan dia sebanyak 540,000? Ya, perbezaan sebanyak 540,000 itu kita panggil exchange difference. Ya, because based on SOFP, the profit is 700. Based on SOPL, the profit is 160. So the difference is 540, and this 540 is exchange gain yang kita akan masukkan dalam other comprehensive income. Okey, kita akan masuk dalam other comprehensive income, dia tak masuk dalam SOPL. Kalau method 1 dia akan masuk SOPL. Dalam method 2 dia akan masuk dalam other comprehensive income. Okey, next. Analysis of financial statement. Analysis of financial statement. Okey. So macam biasa kita akan ada group retained earning dan juga non-controlling interest. Tetapi kali ini kita ada tambah satu kolom lagi iaitu forex gain. Foreign exchange reserve. Foreign exchange reserve. Okay. NCI on the date of acquisition is 250. Okay, kemudian kita punya retained profit of subsidiary. Profit after tax for the year is 160. 160, and this 160 will be allocated to GRE and NCI based on percentage. Jadi berapakah percentage tadi? 75% akan pergi GRE, 25% akan pergi ke NCI. So 140 goes to GRE and 40 goes to NCI. Alright. Selepas tu kita ada exchange difference. Exchange difference sebanyak 540 yang kita kata kita masuk dalam OCI tadi. So 540 will be allocated to the parent and to the NCI. Tapi dia tak masuk dalam group retained earning. Dia masuk dalam forex reserve. Masuk dalam forex reserve 75%. 75% daripada 540, 405. Dan 25% daripada 540 adalah 135. Okey. Jadi kita ada kita ada forex reserve 540, kita agihkan kepada forex 405 dan kepada NCI 135. Dan pada masa yang sama kita juga ada exchange difference in goodwill tadi 225. Sebanyak 225, dan 225 ni dia terus masuk dalam forex, tak masuk dalam NCI. Okey, satu persoalan akan keluar. Kenapa yang tadi exchange difference retained earning tu 540 kita agih kepada forex dengan NCI, tapi exchange difference in goodwill pula kita tak masuk dalam NCI. Kenapa agaknya? Sebab yang ni adalah partial goodwill. Partial goodwill. Jadi partial goodwill ni siapa yang berhak? Yang berhak hanyalah parent sahaja. Macam mana kita tahu dia partial goodwill? Sebab calculation of goodwill is based on kita punya non-controlling interest calculated based on fair value of net asset of subsidiary. Okay, kalau kita punya non-controlling interest is at fair value, so kat situ dia punya exchange difference in goodwill kita akan agih juga kepada non-controlling interest. Okay, kelas? Seterusnya, retained earning of holding. From the question, the retained earning brought down is 1.7 billion and profit after tax for the year is 1.5 billion. Total 3.2 billion. And this 3.2 billion will be brought to GRE column straight away. Jadi total kita punya group retained earning at the end of the year is 3,320,000,000. And then forex 630 million and NCI is 425 million. Okay, kelas. Seterusnya kita nak tengok consolidation journal entries.
apa yang kita nak generalize kat sini. Okay, so macam biasalah kita nak eliminate kita punya investment in S 1.2 billion tadi dengan cara debit share capital of S 666.67, debit retained earning of S 333.33, debit goodwill 450, credit investment 1.2 billion and NCI 250 million. Okay, kemudian retained earning kita. Retained earning kita agihkan, sebahagiannya kita pergi kepada NCI. Retained earning. Retained earning ni adalah earning for the year lah. 25% akan pergi kepada NCI. Jadi kita punya profit 160 kali dengan 25%. So 25% akan pergi kepada NCI. Kemudian retained earning juga. Retained earning kita akan debit 540. Dan retained earning tadi akan masuk di dalam retained earning akan masuk di dalam Forex Reserve dan juga NCI. Manakala goodwill kita pun debit juga. Goodwill tadi bertambah sebanyak 225 disebabkan oleh foreign exchange. Dan goodwill ni akan masuk dalam Forex Reserve sahaja. So, kesimpulannya, debit retained earning 540, debit goodwill 225, credit Forex Reserve 630 and credit NCI 135. Okay? Ada soalan kelas? Kita teruskan dengan kita punya consolidated statement of financial position. Macam mana kita nak buat? Jadi consolidated statement of financial position ni kita akan buat kalau kita nak mula dengan equity pun boleh, kita nak mula dengan asset pun boleh. Tapi lebih seronoklah kalau kita mula dengan asset dulu. So property plant equipment, kita campurkan property plant equipment of the parent and subsidiary. 3 billion plus 1.5 billion equal to 4.5 billion. And then goodwill. Goodwill asalnya 450 million. Sekarang ni menjadi 200 tambah dengan 225 million. Menjadi 675. Investment kita eliminate. Kemudian inventory kita campurkan parent dengan subsidiary. Trade receivable pun kita campurkan parent dengan subsidiary. Cash and bank balance pun campurkan dengan subsidiary. So total ni kita dapat 7275. 7275. Next, kita pergi tengok pula equity and liability. Equity and liability, ordinary share of the parent only. Walaupun kita dicampur yang subsidiary, tapi ingat tadi kita ada debit credit yang menyebabkan 666.67 ni kita eliminate. Kemudian kita ada retain profit. Retain profit pada 1 Januari 20X7. So, walaupun kita ada parent dan subsidiary, tapi yang subsidiary kita dah eliminate, tinggal parent saja. Retain profit for the year 1.5 million of the parent, 700 of the subsidiary. Sebab kita buat statement of financial position. Jadi dia punya profit tu kita ambil yang 700. Kalau kita buat SOPL, kita ambil profit 160. Kemudian dekat situ ada adjustment. Adjustment kita adalah adjustment on. Adjustment 40 ni adalah profit yang kita bagi kepada NCI. Kemudian 540 ni adalah fair value gain tadi. Bukan fair value gain, exchange gain sebenarnya. Jadi kita tolak juga. So 1/5 campur 700 tolak 40 tolak 540, tinggallah 1620. 1620. NCI pula. Sebelum NCI kita ada OCI reserve. OCI reserve tadi kita masukkan daripada goodwill tadi 225. Daripada goodwill 225. Kemudian daripada 540 tu kita ambil 405 untuk masuk dalam OCI reserve. So total OCI reserve 630. Manakala NCI bermula dengan 250 campur dengan 40 ni, sama 40 di atas tolak sini campur dan sini dapat 135. 135 ni daripada
25% from 540. So total NCI is 425. Okay. So yang susahnya adalah dekat retain profit for the year, OCI dan NCI. Untuk loan dan current liability straightforward. Okay kelas? Jadi kita punya total equity and liability is 7,275. Okay. Seterusnya kita pergi tengok kita punya statement of profit or loss. Ya, statement of profit or loss. So kita campurkan parent dengan subsidiary punya profit or loss. Okay, kita nampak kat sini profit or loss of the subsidiary 160 160. Kemudian bila kita gabungkan kita dapat 1660 profit ya. Kemudian kita ada comprehensive income, ada dua item iaitu exchange different untuk PNL sebanyak 540 dan untuk goodwill sebanyak 225. So ada tambahan sebanyak 765 OCI. Ada comprehensive income. Kemudian dapatlah kita punya total comprehensive income 2425. Seterusnya kita nak tahu daripada jumlah profit yang ada ni berapa banyak untuk NCI. Okey, jadi untuk NCI kita kena calculate NCI tadi. Berapa banyak Jadi sebenarnya kita dah calculate tadi dalam kita punya analysis of financial statement. Kita dah bagi profit kepada NCI Kita dah bagi profit kepada NCI untuk profit after tax kita bagi 40 saja. Macam mana dapat 40? 160 kali 25%. 160 kali 25% dapatlah 40. Jadi bila kita bagi 40 saja kepada NCI, baki 1620 dimiliki oleh parent. Manakala total comprehensive income pula, untuk NCI dia ada tambahan sikit. 40 tambah dengan 135. 135 ni datang ni pada 540 times 25%. Dapatlah 135 plus 40 equal to 175. So, 2425 minus 175 equal to 2,250. 2,250 million. Okay. Seterusnya, statement of changes in equity. Changes in equity kita, jadi balance brought down. Tadi kita dah tahu 1.7 billion. Okay, kemudian kita ada acquisition of subsidiary 250 million. Kemudian agihan profit after tax kepada parent 1620, kepada NCI 40. Forex. Forex ni kita beri kepada NCI 135. Manakala Forex untuk group 630. Jadi akhir tahun kita punya balance carry down adalah 3320 untuk retain earning, untuk Forex 630 dan untuk NCI 425. 425. Dulu sekejap Sekejap lagi kita akan tengok untuk yang second year pula.
Okey, kita sambung dengan second year method tu pula Jadi yang first year method tu tadi kita tak ada step 1 kan. Jadi untuk second year ni, maknanya second year ni bukanlah mestinya second year, tetapi boleh jadi second year, third year, fourth year, asalkan lebih daripada setahun Okey. Jadi kita tengok datanya sama je. Sama saja. Kecuali dia punya tarikh acquisition dia. Tarikh acquisition dia berbeza. Tarikh acquisition dia pada acquisition pada 1 Januari X5. Jadi dah 3 tahun X5, X6, X7. 3 tahun kita punya acquisition. Dan sedikit perbezaan dari segi analisis. Ash acquired S on 1st January X5 sebanyak 75%. On that date, dia bayar sebanyak 1.2 billion. Share capital is 2 billion. Reserve is 700 million. Jadi reserve on the date of acquisition is 700 million. Berbeza dengan soalan yang tadi, 1 billion. Jadi bila kita translate, kita punya translation on the date of acquisition, kita punya ordinary share, sebanyak 666.67, manakala kita punya reserve sebanyak 233.33. Okey. Jadi kita lihat bila kita acquire more than 1 year ago, dia punya exchange rate lagi banyak. Contohnya 1st January X5, 1st January X7, average X7, opening inventory purchase, closing inventory purchase, dan last sekali 31st December X7. Okey. Jadi macam biasa, kita akan calculate dulu goodwill. Cuma goodwill kali ni lagi banyaklah dia punya exchange dia. Sama ada gain ataupun loss on goodwill Okey. So, kita tengok kat sini goodwill, calculation of goodwill. Okey, calculation of goodwill Okey, acquisition tadi nilai dia adalah 1.2 billion ringgit. 1.2 billion ringgit kita translate menjadi Z currency. Translate menjadi Z currency jadi kali dengan 3. So kita dapat 3.6 billion. Okey, 3.6 billion. Okey, lepas tu kita turun ke bawah. Kita tengok fair value of net asset in Z currency. Fair value net asset in Z currency. Kita ada share capital, kita ada retained earning 2 billion and 700 million. Totalnya 2.7 billion. Okey, translate into Malaysia ringgit pada kadar 3. So 2 billion bagi dengan 3, 666.67. 700 million divide by 3 is 233.33. Okay, so kita tengok in Z currency, the total fair value of net asset is 2.7 billion. So daripada sini kita calculate kita punya NCI. NCI is 25% of that. 25% of 2.7 billion equal to 675 million. Jadi total fair value of investment 3.6 billion campur dengan 675 million, kita dapat 4,275,000. Okey, kita compare dengan fair value of net asset 2.7 billion, kita dapatlah goodwill sebanyak 1.575. 1.575 billion ataupun 1,575,000. Susah nak sebut ni. 1.575 billion ataupun 1,575 million. Itu yang betul ni. So, kita translate pada hari acquisition. So, translation kita 1,575. Kita translate kepada Malaysia ringgit pada tarikh acquisition 1 bulan Januari X5. Sama dengan 525. 525. So, as at the date of acquisition, the goodwill is 525. 525. Kemudian, pada 31st December X7, berapakah nilai goodwill? Berapakah nilai goodwill? Goodwill, kita retranslate every time. Jadi,
sepatutnya kita translate goodwill pada 31 Disember, 31 Disember 20x5, 20x6, 20x7. Okey. Tapi kita tak ada maklumat untuk yang X5, X6 tu. Yang kita ada maklumat adalah 31st December X7, retranslate. Jadi 1575 kita retranslate dengan menggunakan 2, exchange rate dia 2, maka kita dapat goodwill 787.5. Jadi goodwill telah meningkat daripada 525 kepada 787.5. Okey. Jadi berapakah dia punya exchange different? Exchange different dia sebanyak 262.5. 262.5. Rugi ke untung ni? Untung 262.5 ni untung lah. Sebab apa? Sebab pada 1 Januari 20x5, 525. Kemudian pada 31st December 20x7 is 787.5. Okay. Next, kita pergi pada step 1. Jadi pada kali ini kita ada step 1 sebab acquisition berlaku melebihi daripada setahun. Okay. Jadi step 1 ni kita tak tahu banyak pasal step 1. Maknanya opening balance of CSOFP ni, opening balance of SOFP ni kita tak tahu sangat. Yang kita tahu ada 2 item saja. 2 item saja yang kita tahu, iaitu PPE dan opening inventory. So kita ambil lah PPE dan opening inventory untuk kita masukkan dalam kita punya SOFP, opening balance. Okey. Jadi opening balance SOFP, opening balance SOFP kita ada PPE sebanyak 3 bilion. Kemudian dalam SOPL for the year kita ada depreciation sebanyak 300. Jadi kita tahulah pada awal tahun kita punya property plant equipment adalah 3.3 bilion. Okay, so 3.3 bilion. Kemudian kita punya inventory opening balance adalah 100 million. So daripada 2 item tu kita totalkan, kita dapat 3.4 million. Okay. So 3.4 million. Kemudian kita bawa naik ke equity and liability. Kita pastikan equity and liability also 3.4 million. Okay, jadi apakah yang ada dalam equity and liability? Yang kita pasti ada ordinary share. Kemudian kita ada retained earning on the date of acquisition. Dan kita tahu juga kita ada retained earning daripada tarikh 1 Januari X5 sampai 1 Januari X7. Sebab apa kita tahu macam tu? Sebab profit profit sepanjang tahun daripada total retail profit brought down. Kita tengok dekat soalan dekat soalan. Dekat sini retail profit adalah 1 bilion. Current year baru 400 million. Jadi kalau kita tahu on the date of acquisition, dia punya profit ada 700, ada baki lagi 300. Dan 300 tadi adalah retained profit daripada tempoh 1 Januari X5 sampailah 1 Januari X7 sebanyak 300. So 2 bilion campur 700 campur 300 masih belum dapat lagi 3.4. Kita baru dapat 3 bilion saja. So 400 bilion adalah sebenarnya daripada current liability. Yang ni adalah balancing figure. Balancing figure 400 bilion. Okey. Kita dah dapat opening SOFP 3.4 bilion. Total asset dan total equity and liability. Lepas tu kita translate pula bermula dengan asset. So kita translate asset. Okey, property plant equipment 3.3 bilion. Kita translate dengan menggunakan rate existing on that date. Rate existing on that date. That date maknanya pada tarikh 1 Januari X7. 1 Januari X7 rate dia adalah 2.75. So 3.3 billion divided by 2175 equal to 1.2 billion dan 100
Kita translate menjadi 36.36, menjadikan total asset 1236.36. So 1236.36 ni, ya, kita bawa naik ke atas untuk menjadi total equity and liability 1236.36. Kemudian kita translate. Ordinary share kita translate dengan rate 3. Okay, retained earning on the date of acquisition divide by 3 also. Okay, kemudian current liability divide by 2.75. Dan last sekali balancing figure adalah retained earning from the date of acquisition until 1st January X7. Berapakah nilai dia? 190.91. Ya, 190.91. So kita simpan angka ni di sini 190.91. Ini adalah profit selepas acquisition sampailah kepada first day of the year. Seterusnya closing SOFP. So closing SOFP kita dah tahu angka semua. Kita translate saja bermula dengan asset. Kita translate bermula dengan asset. So asset property 3 billion divide by 2. Semuanya divide by 2 sebab kita punya closing rate adalah 2 point. So bila kita translate semuanya dengan membagikan kepada 2 divide by 2, kita dapatlah 1.5 billion for property. Kemudian inventory 50, trade receivable 250, and cash and bank balance 100. So, kita punya total asset adalah 1.9 billion ringgit. Dan amount 1.9 billion ringgit ni kita bawa naik ke atas. Kita pastikan equity and liability is also equal to 1.9 billion. Kemudian kita translate. Ya. So, ordinary share translated divide by 3, retained earning on DOA divide by 3, dan retained earning from 1st January X5 sampailah 1st January X7, kita gunakan jawapan yang opening tadi, 190.91. Kemudian loan kita translate bagi dengan 2, current liabilities bagi 2, dan balancing figure dia adalah 609.09. 609.09. Itu adalah dia punya profit, ya, based on statement of financial position. Profit dia. Ya. Seterusnya kita nak tengok pula profit based on SOPL. Profit based on SOPL berapa, ya? Okey. Profit based on SOPL dia bagi angka lain. Okey. Berapakah angka yang dia bagi? Dia bagi angka 160. 160. Jadi bila kita translate semua tadi bagi dengan 2.5, kita dapat profit kita 160. 160 berbanding dengan 609. Jauh beza dia. Tapi dua-dua betul. So itu adalah step 4 to compare the profit based on SOFP and SOPL 609.09 and 160. The difference is 449.09 gain. Ya, 449.09. Jadi 449.09 ni kata kita akan allocate nanti, ya, kepada parent dan juga NCI di sini. Ada analisis. Acquisition date kita NCI kita 225. Kemudian retained earning of subsidiary as at 1st January 2007 424.24. Kemudian on the date of acquisition 233.33 dan post acquisition 190.91. So 190.91 tadi kita allocate kepada group dan juga kepada NCI, 75% and 25%. So 143.18 and here 47.73. Okay. Profit for the year. Profit for the year kita agih kepada dua pihak tadi, iaitu 75% for the group and 25% for NCI. So dia dapat 120 dan 40. Apa lagi? Forex, ya. Forex untuk profit. Forex untuk profit 449.09 kita agihkan kepada Forex reserve 75% dan kepada NCI 25%. Manakala Forex reserve untuk goodwill dia hanyalah untuk parent saja. Sekali lagi disebabkan oleh partial goodwill. Partial goodwill.
Seterusnya, retained earning of holding brought down 1.7 billion and profit for the year is 1 billion. Jadi totalnya adalah 2963.18 untuk GRE. Untuk Forex 599.32 dan NCI 425. Okay, kita tak tengoklah. Okay, kalau boleh kita nak tunjukkan sampai habislah ya. Consolidated statement of financial position. Okay. Jadi kita punya aset tadi, aset ni tak ada masalah lah ya, kita campur saja. Okey. Cuma equity and liability ni ada sedikit Untuk ordinary share tak ada masalah, retained earning on the date of acquisition tak ada masalah. Okey. Retained earning from date of acquisition sampailah 1st January X7 kita ada 1.7 million campur dengan 190.91. Kemudian daripada 190.91 ni 47.73 akan pergi kepada NCI. 47.73 akan pergi pada NCI. Sebab tu kita tolak lah. Okey. Kemudian profit after tax for the year untuk parent tak ada masalah Untuk subsidiary ni 609.09 ni kita akan allocate. Kita allocate 40 40 akan allocate kepada NCI. Manakala 449 ni kita akan keluarkan. 449 ni kita akan keluarkan dan kita agih kepada Forex dan juga kepada NCI. Okey. Jadi berapa banyak akan pergi kepada NCI? Berapa banyak akan pergi kepada NCI? Dia akan pergi kepada NCI sebanyak 112.27. Pergi pada NCI sebanyak 112.27. Manakala bakinya akan kekal duduk dalam Forex. Okey, sebab tu dalam Forex ni kita ada 599.32 599.32 ni adalah kombinasi kombinasi daripada daripada exchange gain, daripada profit dan juga exchange gain daripada goodwill. 599.32. Okey Kemudian dan control interest bermula dengan 225 campur dengan 40 campur dengan 112.27 campur 47.73. Okey, jadi kat sini mungkin saya akan tunjukkan ni, kita pecahkan lah ya. Untuk dapat 599 ni dia bukan terus 599 dia ada pecahan dia tadi. Sekejap ya. Tiga 336.82 dan satu lagi 262.5. Okey. Jadi maknanya ada kombinasi lah dalam Forex tu, kita ada dua item. 262.5 ni daripada goodwill dan 336.82 ni daripada profit. Okey. So ini NCI, lepas tu loan dan current liabilities. Okey. Dan last sekali kita punya statement of changes in equity. Okey, belum sampai lagi. Kita punya SOPL dulu. SOPL kita dapat profit tadi untuk subsidiary 160. Kemudian untuk group kita dapat 1160 campur dengan Forex 49.09 campur dengan goodwill Forex 262.5, totalnya 711.59 Jadi total comprehensive income 1871.59.
Jadi pada jumlah yang demikian, ya, untuk kita punya profit 1160 ni 40 saja untuk NCI. Ya, 40 saja sebab apa? 160 kali dengan 25%, manakala total comprehensive income, ya, 1871.59. Untuk NCI kita ada tambahan, ya. Untuk NCI ada tambahan sedikit, iaitu 449.09 kali dengan 25% sama dengan 112.5 tadi. Ya, 112.5. 2.27. Sorry, 112.27. 2.27. Sekali statement of changes in equity, balance brought down 1843.18 dan sini 272.73. Okey, kemudian profit after tax per day 1120, sini 40, sini forex 112.27 dan sini forex 599.32. So total balance carried down 2963.18, forex 599.32 dan NCI 425. Okey, macam mana kita dapat 1843.18 ni? 1843.18 balance brought down ni macam mana dapat? Daripada sini, daripada analisis. Kita analisis tengok balance brought down, balance brought down of parent 1700 dan balance brought down of subsidiary 143.18. Jadi dia jadi 1843.18. Okey. Manakala NCI pula, NCI 225 campur 47.73. Itulah dia angkanya untuk NCI, opening balance. Okay, kelas. Jadi awak boleh tengok jawapan ni, tengok jawapan ni berkali-kali untuk jadikan panduan untuk nak buat apa namanya, untuk nak buat soalan lah, untuk nak buat soalan group project yang kedua. Okey. Jadi mungkin pada minggu depan saya akan tunjukkanlah satu soalan walaupun patutnya kita dah masuk tajuk cash flow Jadi 1 jam yang pertama tu bolehlah kita guna untuk kita tengok satu soalan daripada soalan foreign Kita tengok satu soalan Jadi tak fair lah kalau tak tunjuk soalan InsyaAllah kita akan tunjukkan soalan nanti. Kita akan tunjukkan soalan, satu soalan insyaAllah pada hari Ahad nanti insyaAllah. Ada apa persoalan kelas sebelum kita bersurai? Okey, tak ada ya? Okay, jadi kalau tak ada, kita tutuplah kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang kita belajar ni dipahami Kita tutup dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.